روزتان بخیر و شادی باشد دوستان عزیز بینندگان گرامی و حالا برنامه مستقیم ارتباط از تلویزیون ورزش منظور شما میگردد. رویداد فرابخش که دوام هفته به وقوع پیوست این پیروزی منتخب نورسان 16 ساله تاجیکستان در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا در کشور اردن بود. بچه های ما واقعا هم با یک سرفرازی، با افتخارمندی، با همون شکوه و جلال و نصرت بزرگی فوتبال تاجیک توانستند که دلهای میلیون ها نفر مخلصان را به تسخیر آورند و به مرحله نهایی چمپیونات آسیا راه خط گرفتند. موضوع امروزه برنامه ارتباط همین است و حالا مهمانان زیاد در استودیو با من قرار دارم و من اینجا امکان دارم که تنها مربیان رو به شما معرفی کنم و در ادامه صحبت البته باز هم خودی فوتبال بازان خود رو معرفی خواهم کرد. اهلدین توردیوف سرمربی منتخب نورسان تا سن 16 ساله تاجیکستان مهمان برنامه مستقیم ارتباط و علی جان تورد نظرف هم مربی کلان تیم نورسان کشور و کاپیتان دسته مهربانی تشکر زیاد مهربانی عبدالرؤوف و همچنین باز این سگانه که هیئت منتخب نورسان رو مکمل کردن حالا باز ایشان خودشان رو معرفی خواهند کرد. علی جان یعنی علی جان یعنی محافظتگر تیم منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان تحت رقم 17 هنرنمایی می‌نماید. تشکر زیاد. من سفرов سرجان محافظتگر دسته تا 16 ساله منتخب تاجیکستان تحت رقم 5 بازی میکنم. تشکر زیاد. محمد واریس سیدعلیف در خط حمله بازی میکنم با تحت رقم 10. سلامت باشید و من به چه خاطر اینجا ابتدای صحبت رو هم تکیه کردم به معرفی فوتبال بازان که خود رو معرفی کنند و اینجا اگر به همون سامانه های اجتماعی و رسمی ما توجه کنید بیش از 126 نفر همین اندیشه رو جانبداری کردن و گفتند که شما پیش از آغاز برنامه بگذار که فوتبال بازان خود رو معرفی کنن و رقم هایی که با افتخارمندانه در میدان هنرنمایی کردن و هر یک آنها رو ما خوب میدونیم آنها با تحت همون رقم های خویش خود رو معرفی کنن. برای ما بسیار هم شایسته بودیم. بسیار یک خواهش مخلصان سرشمار از ناحیه رشت، از ناحیه پند و همچنین از ناحیه های باز ولایت مختار کوهستان بدخشان و در مجموع از شهر دوشنبه بود که البته من درخواست آنها رو به این نوبت گرفتم و این کار رو به همین خاطر ما انجام دادیم. تشکر میگیم به شما، به اهل دسته و واقعا به آن هنرنمایی جالب و واقعا هم صحیفه رنگین فوتبال می هم باز هم جلوی دیگر گرفت و بعدیانه که منتخب تا سن 17 ساله ما به مسابقات قهرمانی جهان را خط گرفتن و انا همین پیره را باز فوتبال بازان نورس تا 16 ساله با موفقانه انجام دادن و تیم نورسان تاجیکستان یگانه دسته محسوب میافت که از 11 گروهی رقابت‌های انفرادی از 46 کشور قاره آسیا یگانه دسته که بعد دروازه حریفان بیشتر گل زد. بعد این منتخب چین و بعدا هم کره جنوبی در مقام سیوم بود و ما احسن میگیم دوستان عزیز به این هنرنمایی جالب فوتبال بازان ما 221 90 13 تلفن ما در استودیوی مرکزی می توانید که با مهمانان ارجمند ما در رابطه باشید. 917 82 88 10 مستقیما با توسط وایبر می توانید که شما باز هم سوال های خود را با SMS پیامک مطرح سازید و ما اینجا می توانیم که زود به سوال شما پاسخ گوییم. و ابتدا می خواستیم صحبت را باز هم از اهلدین توردیوف سرمربی دسته شروع کنیم. تأثیراتتون از این مسابقات. بله، تشکر زیاد برای تبریکات. حسیاتی که ما را فرا گرفته است یک حسیات خرسندی است. ما بسیار خرسند هستیم که او وظیفه‌ای که در پیش ما مونده بودن ما این وظیفه را با سر بلند اجرا کردیم. بسیار خرسند هستیم. علی جان تشکر. باز بار دیگر خیر مقدم. واقعا هم امروز هنرتان و عموما یک مسئولیتتان شایسته تحسین مردم تاجیک است. علی جان اولا تشکر خود را به فدراسیون فوتبال جنوبی تاجیکستان اینقدر که باید ما را دستگیری کردن تشکر زیاد به آنها، به رهبریت، به مخلصان اشدی ما، به مخلصانی که ما را خیلی دستگیری میکردند. ما احساس میکردیم که ما را 9 میلیون تاجیکستانیان ما را دستگیری میکنند. تشکر به همه مخلصان، به همه
و رهبریت فدراسیون فوتبال تشکر زیاد مهربانی عبدالرؤوف. باز هم در برابر همین مسئولیت ستاد مربیان باز مسئولیت شما در میدان بیشتر و زیادتر بود. اون احساساتی که شما در خط دفاع بازی میکردید فراگیرتان بود. میتوانیم که با اینجا از نزدیک همین لحظه ها را بیان کنیم برای بینندگان تلویزیون ورزش. اولا السلام علیکم و ما خیلی خوشحال هستیم که ما رو به این دعوت کردید. تشکر زیاد و خیلی احساسات ناگفتنی است که در این مسابقه ما با یک دشواری این دور رو پشت سر کردیم و در این دوری نوبتی که در شهر بحرین می‌گذرد کوشش می‌نماییم که مخلصان را خرسند کرده یک نتیجه خیلی خوب نشان دهیم. و البته سوال‌ها خیلی زیادن بیا توجه میکنیم. باز هم به ابتدای صحبت از علی جان عینی شماره 17 مخلصان هواداران خیلی زیادند. اینجا هم زود می نویسند. یکی از ناحیه 8 بیان کردن که به هیئت دسته تشکر گوید با سپاسی مرا هم به ستاد مربیان رسانید و همون سلامی مخصوصی مرا به علی جان عینی مرحمت. اولا میخواستم میnnتداری خود را به فدراسیون فوتبال تاجیکستان رسانم که پیش از این به این مسابقه رفتن ما خیلی شرایط های خوب را برای ما فراهم آوردند و این سبب شد که ما فکر یگان چیز را نکرده تنها به فوتبال تنها مشغولیم، تنها فکرمان به فوتبال باشد و شاید همین بود که رفته در آنجا یک نتیجه خوب برآورده. تشکر زیاد. سلامت باشید. تشکر زیاد که شما ما را به این برنامه دعوت کردید و ما خیلی خرسند هستیم که با از این مرحله گروهی جام آسیا با جام آسیای مرحله نهایی راه یافتیم. سلامت باشید. اولا سلام علیکم و چه خیلی که همدستگان و مربیان قید کردن. ما از این خیلی خرسند هستیم و تشکر خود رو به همه اون مخلصان رساندنی هستم که در دل شب خواب نکردن و انتظاری کشیدن و اومدن ما رو با یک تنتنه ما رو پیشواش گرفتند. تشکر زیاد. چرا عبدالفتاح خدایزاده در محفل امروزه نیست؟ الکی مخلصان هم با شور و شوق زود SMS پیامک های خود را ارائه میکنند. سلام، من عثمان زاده مهرداد از شهر پنجکین تیم ملی جمهوری را برای رخصت به چمپیونات آسیا تبریک میگم. سوال داشتم به علی جان عینی کمی درباره خود معلومات میدادند. در کجا تولد شده است و در کدام مکتب میخواند و من در آینده برای این بچه ها برار میخواهم. مرحبا. اولا سپاسگزارم که چنین نفرانی هستند که فکر ما را هم میکنند و من سال 2004 در شهر کلاب در دهه باغ حبیب به دنیا آمدم و حاضر باشد در اکادمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان تحصیل می نمایم و میnnتداری خود را به این نفر رساندنی هستم. تشکر زیاد. سلامت باشید. پیش از آنکه باز ما هم صحبت را ادامه دهیم، این همان بچه ها همان دست پرورانی آرزو 2026 مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان در زمینه به وجود آوردن همون کامیابی های من بعد آرزوی عملی سازی آرزوی مردم تاجیک همین دسته را سازمان داد. در اکادمی فوتبال نزد فدراسیون فوتبال تاجیکستان تأسیس یافت. این دسته هم مکمل گردید و بعدا از یک مرحله به مرحله دیگر هنرشان را تقویت دادند. یک نفر در خط علاقه هستند، حالا با هم میشنویم. الو. و علیکم السلام. از نویه رشت منور. تشکر. من توری سوال دارم. مرحبا. نام و نسب. تشکر زیاد. اهل‌دین مرحبا. در آینده سلامت باشید که زنگ زدید. برای احترام تشکر میگوییم. تشکر برای سوال. بله، ما در پیش بسیار نقشه‌های کلان داریم. ما حرکت میکنیم که در مسابقه‌ای که میشه در آنجا اشتراک کنیم و اون بازی‌هایی که رفیقانه ما حرکت میکنیم که بسیارتر بازی کنیم. بله، یک ممکن سال دیگه. تشکر. من رحمانوف نورعلی از ناحیه دنغره یک به اهل‌دین توردیف هم باز مراجعه دارد. دست پروران شما را به این کامیابی تبریک میگویم. شما در مرحله نهایی کدام دسته را حریفی ارزنده و قوی میشمرید؟
حالا که مراسم قرعه‌کشی نشده است و در مجموع میتوانیم اینجا مشخصا به این سوال پاسخ بدیم. البته در مرحله اساسی 16 دولت روحت گرفتگی از آن جمله دولت تاجیکستان فوتبالی ما و در آنجا همه دست‌ها پرقوتند. ما دیدیم با مرحله نهایی که برآمدگی دست‌های بسیار پرقوت هستند. سپاس و تشکر میگیم. بیاید یک لحظه امکان داریم از کارگردان کامران کریمов خواهش میکنیم حالا همون لحظه های فراغت، لحظه های جالب و تاریخی رو یک لحظه منظوری ما کنند با یک موسیقی جالب. ما خواستیم که اینجا سیوژه تهیه کنیم. اهل دین 27 گل اگر یک دقیقگی رو در بر گیرد 27 دقیقه برنامه بسیار هم به کامیابی شما پسی سر میشد. به همه چی ارزنده هستید. ما میفخریم به شما بچه های عزیز که امروز بسیار هم میدان فوتبال تاجیک رو رنگ و جلوی دیگر دادید. سپاس میگوییم. توجه میکنیم حالا به همون لحظه های تاریخی جالب و بعدا هم باز صحبت رو در این دایره ادامه میدیم. تشکر. سلامت باشه و دوستان عزیز. بسیار یک لحظه تاریخی و حالت‌های خیلی جالب. سرافکنده کردن دسته میزبان وقتی که اون هیجانی که فوتبال بازان اردن رو فراگیر بود در این حالت بسیار هم تاثیر بخش. وقتی که از کف دست میزبان امتیاز می‌ستانی و
اوро баъди он ҳисоби 2-0 ки буд аллакай боз натиҷа 5-2 шуд. бори дигар иқрор шуданд, собит карданд ки ин даста хеле дастаи қавӣ, фурӯтан ва арзанда ба марҳилаи ниҳоӣ ҳаст. ташаккур мегӯем бинандагони азиз. 221 90 13 телефони студияи марказӣ метавонед ки бо мо дар робита бошед. инҷо имкониятҳо боз ҳам боз барои шунидани занги телефонӣ пайдост. таваҷҷӯҳ мекунем. алло, мутаассифона ман абдуллоев равшан аз ноҳияи ёвон донишҷӯи донишгоҳи миллӣ мебошам. ман савол дорам, фақат мехоҳам аз фурсати мусоид ба ин шермардони футболи тоҷик изҳори миннатдории худро расонам ва дар оянда ба инҳо комёбӣ орзумандам. ташаккури зиёд. чунин смс паёмак хеле зиёд аст. боз ҳам ман фарҳодзода аз ноҳияи данғара мехоҳам ки аз алиҷони айнӣ суол кунам ки кумири худро аз ситораҳои футболи ҷаҳон муаррифӣ созад. албатта ҳар як бозингар ба худ як кумир ва як бозингареро интихоб менамояд ба шарти радабандии бозии худро ба ӯ яъне пайваст менамояд. ва албатта мо шумо медонем ки ман яъне бо пои чап бисёртар бозӣ менамоям ва кумири ман ин бозингари дастаи Барселона Лионел Месси мебошад. саломат бошед. боз ҳам дар ҳошияи гуфтаи бародар Дилшод аз шаҳри Душанбе табрикоти манро ба даста расонед. ба Аҳлиддин Турдиев оё имкон дорад ки алиҷони айниро ба ҷоми ҷаҳон равон кунад барои он ки ба тими мунтахаби 19сола чунин бозингарон бениҳоят заруранд? савола бояд Зайниддин додам. саломат бошед. ин ба ин суроға рабт надорад. албатта Зайниддин Раҳимов бояд хулосагирӣ кунад ва метавонад аз ин ҳайят кадомеро ки албатта ҳунараш болост гап занан агар хоҳиш дошта бошанд чӣ бане. ташаккур. саломат бошед. мухлисон ҳам хеле зиёданд. смс паёмакҳо ҳам зиёд ва боз ҳам дар робита ҳастанд нафарони дигар. мешунавем нафари мухлиси навбатиро. алло, алло, мутаассифона алло, имконияти суҳбат ҳаст. алло, ва натавонист. ва Меҳрдод Усмонзода ҳам боз ин мухлиси ашадии шаҳри Панҷакент зуд боз менависанд. салом ба сармураббии тими Мунтахаб Наврасон. вақте ки дар бозӣ ба муқобили Урдун 2 гол сар доданд, дар фикри пирӯзӣ буданд. ман мухлиси ашадии тими 16сола ҳастам. ҳамаи бозиҳои онро тамошо кардам аз телевизиони варзиш. дар оянда ман боварӣ дорам ки онҳо дар чемпионати қаҳрамонӣ муваффақ мешаванд. баъди ҳисоби 2-0 умедвор будед ки натиҷа чунин мешавад? бале, футбол ё дилшикаста будед? билкул мо бояд ҳеҷ вақт дилшикастаи худро ё ҳамон чизи худро мо бояд нишон надиҳем. ин футбол аст. одамо дар 2 дақиқа лигаи аврупоро ғалаба кардагам. барои мо дар пеш вали вақт бисёр буд. барои мо бачаҳоро фаҳмондем ки ҳеҷ гап нест, бозӣ кунед, бозии худтона нишон диҳед, иншоалло ҳамаш нағз меша. ва бачаҳо гапҳои моро гӯш карданд, ҳаракат карданд, нигоҳ накарданд ки мо бой додастем. ҳаракат карданд, ҳамон бозии худшонро нишон доданд ва ба ҳамин натиҷае расидем. ташаккури зиёд. як нафар боз ҳам дар робита ҳастанд. бо ҳам мешунавем. алло, салому алайкум. ва алайкум ассалом. алло, бале бале, салому алайкум. ва алайкум ассалом. иброҳим ҳастам аз шаҳри Туркмунзода. марҳабо. меҳмононро ба студия хушомадед мегӯям. саломат бошед. бачаҳоро бо ин ғалаба табрик мекунам ташаккур. ва оянда боварӣ дорем ки бачаҳо хеле хуб бозӣ менамоянд. сипосгузорем. ба ин Муҳаммадворӣ савол доштам. марҳамат. марҳабо, Муҳаммадворӣ шуморо мешунавад. мураббӣ ва кадом бозингарро дӯст медоред? мураббӣ кадом нофаҳмо. алло, як бори дигар такрор кунед. алло, Муҳаммадворӣ савол доштам. саломат. аз мураббӣ ва аз бозингарон киро беҳтар дӯст медорам? ҳамаро дӯст медорам. ҳамаи ҷаҳон дастагону
дигар поя он кас махфуз бошад. наздиктар нафаҳмонед рости идеалашро мехоҳед дар футболи муосир ё умуман чизи дигар ё ҳайати мунтахаби наврасонро дар назар доред алоқа барканда шид ба ҳар нав посух мегӯед аз мураббиён дар дастам бошад мо ҳама як оила ҳастем ва ҳамаро мо бо ҳам бародар ва мураббиёнро ба мисли падар медонем қадри падарро доранд ва иззату эҳтиром менамоем дар футболи ҷаҳонӣ бошад ман мураббии коршинос Пеп Гвардиоларо хеле онҳоро мисол тамошо мекунам ва дастаи бозиҳои Манчестер Ситиро нигоҳ мекунам ва идеали ман дар футбол ин Диего Армандо Марадона мебошад. ташаккури зиёд. Идеали шумо ҳам ба идеали тасвирбардори мо баробар буд, чун инҷо ишораи ангушт кард. Ташаккур мегӯем. Саломат бошед. Мехоҳам дар бораи Муҳаммад Ворис маълумот диҳед. Як нафар ҳам аз боз аз ноҳияи Данғара инҷо як SMS паёмак навистанд. Муҳаммад Ворис дар бораи худ андаке маълумот медодед? Ман Футболро аз куҷо шурӯъ кардед? ман футболро соли 2011 дар дастаи авиатор шурӯъ намудам ва чуноне ки ҳозир медонед дастаи авиатор номаш Соро компания шудааст ва инчунин дар корномаи варзишии худам танҳо дар як даста машқу тамрин кардам таҳти роҳбарии мураббӣ Исмоил Саидов. ташаккури зиёд. Саломат бошед. Салому алайкум. ман Абдулҳафиз аз шаҳри Душанбе ҳастам. Сармураббии ҳамин дастаи худро ба кадом даста мехоҳед ки дар оянда монанд кунед? саволманде ба шумо ба сармураббии даста мебинем вақт нишон медиҳад. вақт нишон медиҳад. ташаккури зиёд. Саломат бошед. ман Акобир аз шаҳри Турсунзода. футболбозони мо бозиро бо Урдин камбек карданд. аз чашмошон ашк рехт. ин ашкҳои хурсандӣ буд. ҳаминро андаке муфассалтар шарҳ диҳед. ташаккур. ки шарҳ медиҳад? боз Муҳаммад Ворис. бале. капитани дастаиро хуб эҳсос кард. парчам китфи ки овезон буд аввалин? баъди садои уштаки довар ки бо сандале буд або сандале буд ва баъдан меҳрубон ин ҳолатро бештар шумо эҳсос мекунед нисбат ба дигароне ки шумо сарбони даста ҳастед. дар ин маврид боз ҳам масъулияти шумо дучанд аст. ба ин суол метавонед посух гӯед? эҳсосоти ногуфтанист дар ин ҳолат намедонид хобӣ ё бедор. ташаккури. салом ба ташкилкунандагони ин барнома, футболбозони шикастнопазири тоҷик ва хусусан телевизиони варзиш. ғалабаҳои пайдарпайи шумо ҳеҷ гоҳ қад нагардад. ман Зиёев Зиёвиддин. саволам чунин аст: ба фикри шумо бозии сангини шумо бар зидди кадом даста буд ва метавонед каме дар бораи он маълумот диҳед? ба сармураббии даста. бале, барои мо ҳама бозиҳо мушкил буд. Лекин бозие ки ҳалкунанда буд, ин бо тими Урдун буд. чиқдр ки шумо медонед, мо дар ин бозӣ ғалаба кардем. Лекин аввал саршавӣ бозӣ камтар ба мо як душворӣ пеши раи мо омад. Лекин мо ин душворӣ бо сари баланд биромадем. бозии хуб нишон доданд бачаҳо ва ғалабаро ба даст оварем. бозии ҳамақин бо дастаи Урдун буд. ташаккури. бозии охирин. бале. шомбахайр, иштирокчиёни барномаи иртибот. ман Миров Қурбоналӣ ҳастам аз ноҳияи Моминобод. суоле доштам ки оя дастаҳои қидаи Осиё ва ё берун аз он таваҷҷӯҳ доранд баҳри харидории бозингарони 16-солаи мо? то кунун дар ин бора ягон маълумоте маълумот нест. ташаккури зиёд. боз нафаре ки хоҳад метавонад бо телефони 221 9013 дар робита бошанд. ва то ин муддат баъд ман ғоиб буф Парвиз аз ноҳияи Шаҳристон донишҷӯ ҳастам. ба ҳамаи шумо миннатдорӣ баён мекунам. саволи ман ин аст ки дар оянда чӣ нақшаҳоро гуфтем, аллакай ҳоҷат нест. ман фикр мекунам ки инҷо SMS паёмакҳо зиёдтар мегарданд. ман мехостам сармураббии ҷавонони 18-соларо ба сармураббии то 17-сола дар ҷоми ҷаҳон бубинам. ташаккур. инҷо ҳам боз робитаҳо хеле бештару зиёдтаранд ва ана ҳамон як ҳолати ҳаяҷонро ман аз худи Алиҷони Айнӣ мехоҳам пурсам суол ба Аҳлиддин Турдиев. пеш аз он ман мехостам таваҷҷӯҳ кунам ба ин нуқта ва баъдан ба Алиҷони Айнӣ. Аҳлиддин Турдиев мерасонам ки
тамоми дастаи тоҷикистонро ба ин ғалаба табрик мегӯям. Ман бародари Хусрав Тоиров ҳастам ва ман гуфтаниам ки голи задаи додари манро чӣ хел шарҳ медиҳед? бисёр голи зебо буд. яке аз беҳтарин голҳо дар ҳамин мусобиқа ҳисоб мехӯрад, барое ки ин голи як фикр мекардем ки як голҳое ки дар Англия зада мешавад, дар Испания ба ҳамон монанд буд. саломи гармаҷӯшон ба ҳар яки шумо. Ман меҳрӯз миннатдории худро ба шумо мерасонам. Ман мухлиси тамоми варзишгарони Тоҷикистон мешавам. мехоҳам гузашти рақами 17-ро агар бимонед нағз мешуд. ана ҳамин саволро ман мехостам. аллакай ин бародар боз ин корро дубора такрор кардан алиҷони айниро. ман аз коргардон хоҳиш мекунам, албатта ин фурсатро боз ҳам пайдо кардан, баъди ин бармегардем ба ин мавзӯъ. андаке дар бораи ана ҳамин гузашт қисса мекардед алиҷони айнӣ беҳтар мешуд. бисёр ҳам смс паёмакҳо ҳамин мавзӯъро дар бар мегиранд. албатта аввал мехостам бигӯям ки ҳар як бозингар, ҳар як футболбоз аввал ба худ бояд боварии комил дошта бошад ва ман на танҳо ба худ балки ба тамоми дастаи худ боварӣ дорам ва боварии худро комил намуда, яъне ин гузариш ин як риск ҳамгӯем мешавад кардам ки дар ақиб боз рафиқони ман ҳастанд ки агар тӯб аз даст равад боз онҳо тӯбро баргашта гиранд. ва ба партофте ки ба шумо додан ибтидояшро мехоҳем ҷо баён мекунанд ки партофро чӣ гуна қабул кардед, аз кӣ ва баъдан ҳамон ба сар чӣ хаёлу фикр буд? бисёртар ба ҳамин суоли муроҷиат. партоф аз Кабир Салимшоев, ниммуҳофизатгари тарафи чапи майдон Кабир Салимшоев мебошад ки ба ман партоф намуд, ба ман ин корро иҷро намуда. суол ҳаст. 221-90-13 инҷо коргардон ишора мекунад ки боз як нафар дар хати робитаанд. бо ҳам мешунавем. алло, алло. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avvalan minnatdori qilaman va shuma merasonemki havla savoli man bud va sarmurabbiy ki barui tez gol sar dodan, du gole ki sar dodan. Vali hame ma fahmidani hastیم ki barui bachho sar namikardan va oro hech xeli yagam xatogi shud ki tez gol sar dodan. Ташаккур. Чӣ сабаб шуд ки зуд гол сар доданд дар муқобил бо дастаи Урдун? ин футбол аст, гуфта намешавад. Интизор набудед? Интизор набудем. аз саршаҳи бозӣ мо буд. Лекин дар 3 дақиқа мо 2 гол сар додем ва бачаҳо камтар асабӣ буданд, камтар пешаи бозӣ вақте ки мо ба инҳо мефаҳмондем, гап мезадем, чӣ хел бозӣ кардан, ино камтар дарунакӣ камтар сӯхтанд, камтар ҳамаи чиз эҳсосоти ҳамаи бозӣ камтар фишор овард, камтар дар ҳамун сари бозӣ камтар асабӣ буданд, камтар чиз ҳаяҷони бештар буд. Наврӯзбеки Ҳотам аз ноҳияи дурдасти Шамсиддини Шоҳин аз ҷамоати Доғистон як суол карданд. Аҳлиддин Турдиев ба гӯши бачаҳо чӣ гуфт? каме дар бораи голи сеюм маълумот медод. голи тақдирсозе ки аллакай як қадам ба пирӯзӣ ниҳодед баъди мусовӣ. бале, фақат гӯям бозии худмона нишон диҳем. ҳар бозӣ ки дар тамрин чизе ки мо тамринда нишон метиҳем, гап мезанем, тайёрӣ мебинем, ҳамон бозия нишон тия тамом. барое ки вақте ки мо ҳамон якум гола ки задем, ма дар чашми онҳо дидум ки ино бедор шуданд, ино қувва гирифтанд. ҳамон голе ки Раҳматшо ворид кард, голи якумро ба дарвозаи ҳариф аз фосилаи 2. бале ба бачаҳо як нерӯ қувваи дигар дод. ана каме маълумот медодед дар бораи голи сеюм? голи сеюм голи ҳалкунанда гӯям мешавад, барое ки як голи бисёр хушрӯй, голи аҷоиб, голе ки бачаҳоро бо бедор сохт. муаллифи гол Хусрав Тоиров. бисёр голи олиқадр. ташаккур. таваҷҷӯҳ мекунем ба суоли навбатӣ. алло, Алло. бале, Алло. бале. Салому алейкум. ва алайкум ассалом. Ман Ғолиб Раҳмонов аз ноҳияи Ёвон.
саломат бошед. Шумо аллакай чанд смс паёмак ҳам нависед. Ташаккур, марҳабо. саволи ман ташаккури зиёд инҷо алоқа барканда шуд. хоҳишмандем дубора занг зананд. салому алайкум, як суол доштам ба сармураббии дастаи наврасон. салом, ман эмомов исмоил аз шаҳри душанбе ҳастам. ба фикри он кас ки онҳо дар даври гурӯҳӣ бо кадом дастаҳо бозӣ мекунанд пешгӯӣ метавонанд дар марҳилаи ниҳоӣ? ин мушкилтар аст. мушкилтар аст, вале қуръакашӣ меша. Баъд мебинем аз 16 даста. бале, аз 16 даста 4 гурӯҳ меша. бале, 11 дастаи муваффақи зинаи аввали 11 гурӯҳ, 4 дастаи натиҷаи беҳтарини ҷои дуюм ва бо дастаи мизбон 16 даста. албатта пешгӯӣ кардан хеле мушкилтар аст. ба ҳар нав итминони футболбозон қавӣ аст ки дилхоҳ даста мо метавонем ки муқовимат кунем. ва як чиро бисёр хуб эҳсос кардед, ишора кардед аҳлиддин. ман ба ин фикр комилан розиам. шумо чун баён кардед ки дар чашми футболбозони навраз як шӯъла, як дурахши умедвориҳо зиёдтар шуд ва бачаҳо дар ҳақиқат дар ҳар як ҳаракат, ҳар як назар, ҳар як қадами онҳо фалсафаи ғании зиндагиро дошт, фалсафаи бузурги футболро ифода мекард ва муҳаббати ватандориро дарк мекарданд ва бисёр ба ҳамон хоҳиш ба дунболи таманно мебарад моро. вақте хоҳиш ҳаст, инҷо боса таманноҳо амалӣ мешаванд. ин наврасон ҳаминро дубора собит карданд ки бисёр хоҳиши ғалаба кардан доштанд. ба истиснои он ду голе ки дар ибтидо зада шуд, инҳо рӯҳияашон шикастнопазир буд. ҳамин гуфтаҳоро дар майдон комилан собит кардан. ман аҳсан мегӯям ба ин бачаҳое ки воқеан сазовори таҳсину офарини бештар аст. ва салом, ман аз як мухлис аз шадии тими тоҷикистон ҳастам. мехоҳам ба алиҷони айнӣ як савол дошта бошам ки аз футболбозони аврупо киро меписандад? чӣ тавре ки қайд кардаем футболбози тим мунтахаби Аргентина ва дастаи Барселона Лионел Месси. салом, ташаккури зиёд. ман хуршед қосимов барои бозии беҳтарин шуморо табрик мегӯям. савол ба капитани даста Меҳрубони Абдурауф. вақте ки ба дарвозаи худ гол сар додед, чӣ хел дастаро ба оромӣ даровардед? бале, мо дар 20 дақиқаи қисми аввал 2 гол ба дарвозаи худ сар додем ва ба бачаҳо гуфтем рӯ афтодан шаид оли вақт дар пеш аст, оли як қисми дигар дуюм қисм аст. мо боварӣ дорем бозиро мезанем, ором шуда бозӣ карда бозии худамонро кунем ва баъд ба қисми аввал анҷом ёб. мураббӣ ба мо гуфт ки бачаҳо 45 дақиқаи муҳим аст, шумо метавонед бозии худатонро карда бо ин бозиро ғалаба мекунед ва мо боварӣ карда баромада бо сари баланд аз майдон баргаштем. ташаккури зиёд. як нафар дар робита ҳастам, бо ҳам имкон дорем ки бишнавем. алло. бале. салому алайкум. ва алайкум ассалом. алло. алло. бале. ман мехостам ба алиҷон айни як савол кунам. марҳамат. савол нест, пешниҳод аст. мехостам алиҷони айни вақт кам аст, ҳар чиз зудтар мехостам алиҷони айни аз тоҷикистон берун равад, иштирок кунад. ин бисёр хубтар аст барои алиҷон, зеро ки албатта шароити мо дар тоҷикистон хуб аст. мутаассифона боз ҳам робита барканда шуд. саломат бошед. мо ҳам орзумандем ки ин чеҳраҳоро боз ҳам дастаҳои дигар, бошгоҳҳои дигари қораи осиёву аврупо таваҷҷӯҳ кунанд, инҳоро ҷалб созанд ва дар оянда ҳам ин ҳамон нишонаҳои қавӣ будани тими миллии моро собит месозанд ва ин ҳам аз ҳамин ҷо сарчашма мегирад ки як иқдоми шоистаи роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳам амалӣ шуд. дар ин замина боз нафари дигар дар робита ҳастанд? نه اینجا و واقعا هم وقتی که همین ارزو 2026 تأسیس یافت، فعالیت اکادمی فوتبال فدراسیون فوتبال تاجیکستان قوی گردید. این دسته هم باز هم نیرومندانه کارو در این جاده خوب آغاز کردند
ва баъдан ҳам барои пайдо кардани ҳамон чеҳраҳои асил шумо чӣ гуна имкониятҳоро истифода бурдед? мехостем дар робита бо ҳамин кори хотимаёфтаи худ андаке боз маълумоти бештар медодед. бале вақте ки мо ин тимро ҷамъ кардем вақт моҳи январ буд 2019 бачаҳо як 50 нафар бачаҳоро мо ҷамъ кардем футболбозонро ва аз даруни 50 нафар мо 23 нафарро ҷудо кардем ва кори худро дар моҳи феврал шурӯъ кардем то ҳамин вақта. чӣ хеле шумо дидед ин самараи кори мо аст. бачаҳо ҳаракат карданд, ӯ гуфтуҳои моро, ӯ чизе ки мо дар тамринҳо мефаҳмондем, шуна онҳо бо як нерӯи баланд гӯш мекарданд, кор мекарданд, тамрин мекарданд ва аз ҳамун тамрини худшон як баҳра мебурданд ва марҳила ба марҳила ҳаматарафа пешравӣ дар чашм меғалтид. ташаккур дӯстони азиз, бори дигар имкон дорем ки боз суҳбатро бо ин чеҳраҳо бо сармураббӣ, мураббии калони даста ва капитани даста ва 3 нафар бозингари калидии мунтахаби наврасон боз идома диҳем. телефони студияи марказӣ 221 9013 метавонед ки бо мо дар робита бошед. Як нафари дигар ҳоло пешдастӣ кардан, бо ҳам метавонем ки бишнавем. алло салом алейкум. ва алайкум ассалом. Салом алейкум акаҷон. ва алайкум ассалом бародари азиз. акаҷон, мо аввал ҳамин чи раҳмати калон мегем ба ҳамин Алдин Турдиев ки хеле мураббии хуб ва хурсанд ҳастем ки ҳамин тими даста. чи баъд як савол доштум ба ҳамин Муҳаммадворис Сайдалиев. марҳамат. ҳамон финзе ки бо қатъи ҳамон чи дастаи Урдун бозӣ кард, ҳамон финта чӣ хел кард ки мақсад мо ҳайрат дағал дидем. мо ранги ки ранги Месси бозӣ кард, ма хиёл кардам ки Месси дар Тоҷикистон бозӣ мекунад. ҳамин шумо Алиҷони Айниро гуфтед ё Муҳаммадворисро? мутаассифона инҷо албатта хабарканда шуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба Муҳаммадворис Сайдалиев. ба суол метавонам посух гӯям? мо вақте ки дар кӯча бозӣ мекардем бо ҳамроҳи ҳамсояҳо, ман он пойбозиҳоро зиёд бисёр дар кӯча истифода мебурдам ва дар бозиҳо ҳам бештар истифодааш мебурдам ва дар ин бозӣ бо Урдун ӯ хеле хуб шуд. ман дидам ки мисол муҳофизатгари даста, муҳофизатгари рақиб аз пушти ман ба ман ҳамла менамояд ва ман он фидро кардам ва он бо хубӣ гузашт. хуб анҷом ёфт. تشکر زیاد. سلامت باشید. سلام و درود به شما کارمندان شبکه ورزش و فوتبالبازان شجاع و دلیر این مسابقات و اینچنین مربیان. علیشیر غایبوف از دهه زندگان ناحیه عینی. شخصا من بازی شما را با دقت تماشا کردم. بعد دو گل زده اردن راستی باور نداشتم که شما غالب می‌آیید. محض با کوشش و تلاش های شما شهر بچه ها حساب خوشبختانه 5-2 شد. احسن و آفرین به همه شما موفقیت. سلامت باشید. چون این SMS پیامک ها زیادن. تشکر زیاد برادری عزیز. کی رو در نظر دارن اینجا هم باز البته نفران هیئت در چمپیونات آسیا کی بازی میکند خسرو زایرов و چندین نفران دیگر اینجا هم با زنگ تلفنی پرسان میشوند. این رو ما البته نمیدونیم. بهترش اهل دین به این سوال پاسخ گوید. و کی در مرحله نهایی هنرنمایی میکند در هیئت تغییرات میشود یا نه؟ بله، ولی وقتی که ما یک سال دیگر است. بله، یک سال داریم ما نگاه میکنیم، حرکت میکنیم، یک تیم با بقوتر کنیم. با اگر بچه‌های لایق‌قدرمند اگر یگانجا باشه فیراد میکنیم، میبینیم، در تمرینات تماشا میکنیم. بله، ما ولی با در گفتگوی بچه‌های لایق‌قدرمند هستیم. تشکر زیاد. محمد از ناحیه عبدالرحمن جامی. من بازی شما را بسیار با ذوق تماشا کردم. مخلص شما هستم. علی جان عینی.
میپرسم که آیا شما با تیم منتخب نورسان 17 ساله دعوت شدگی هستید؟ با این سوال ما علاقه پاسخ رو خودی سرمربی گفتند، حاجت نیست که باز به این نکته توجه کنیم. این از صلاحیت کاری خودی زیندین رحیم وابستگی دارد. یک نفر در رابطه هستند. الو. الو. بله. سلام علیکم. و علیکم السلام. برای خدمت‌های شایانشان تشکر زیاد میگوییم. سلامت باشید. خب از شما میکنیم که یک گزارشی مرحمت. با سوال توجه میکنیم. تشکر. احوال رحمت برای سوال. آردین همین سوال رو من در جریان حالت آماده باش در کریدور با شما داده بودم و من این کار رو این سخن رو به سبب نگفتم چون که SMS پیامک ها بیشتر و زیادتر همین موضوع رو هم در بر میگرفت. مرحمت. تشکر زیاد برای تبریکات برادر عزیز. یکونش من میخوام پدر و مادر اینا رحمت گفتم برای که هم خیلی فرزندا رو به ویا رسوندن، تعلیم دادن و در فوتبال با گفتی باید که تمریناشون با بسیارتر شد، حرکت کردن، کار کردن. وقتی که حرکت میکنی، کار میکنی، ننگ و ناموس داری، فقط در پیش خود اون قولا میگذاری، با اون قولا وقتی که میرسیم بسیار خوب است. تشکر زیاد. SMS پیامک ها زیادن. حالا امکان داریم از کارگردان خواهش میکنیم که اکنون سری مقصد آیند، یعنی همون تنتنه استقبال را یک بار دیگر منظوری ما کنند. یک سوژه مکمل است درباره استقبال البته باز ورزشگران و تا آماده شدن این فرصت البته باز نفران دیگر هم زیادن اینجا اعتبار به همان صمیمیت به همان لحظه های هیجان زیادتر میکنند. من فکر میکنم که امروز هم صحیفه فوتبال میهن را بعد که سال 2012 راهبریت نوی فدراسیون فوتبال تاجیکستان به کار شروع کرد، یک برنامه‌های مکمل مشخص سریع وقت عملی شدند و این بار نخست هم در تاجیکستان اکادمی فوتبال فدراسیون فوتبال تاجیکستان تأسیس یافت. از این هم یک توجه خاصه سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رشد نمودهای البته ورزش المپی محض فوتبال بود و عملی کردن برنامه دولتی رشد فوتبال برای سالهای 2017 بیشتر 2019 هم بیشتر و زیادتر یک توجه خاصه بود و من اطمینان دارم که این مسئولیت را شما بیشتر و زیادتر درک میکنید و برای کامیابی بیامده از این هم بیشتر تلاش میکنید. استقبال چگونه بود؟ بسیار خوب بود. با یک هیجانی ما وقتی امیدوار بودید؟ ما میدونستیم که ما رو پیشواز میگیریم، اما با این شهامت نکنیم انتظار نبودیم. علی جان چی؟ بله چیزی که آدم گفت راست ما خیلی خرسند شدیم. مهربان چی هیجان بود در همون فرودگاه ها؟ ما میدونستیم که ما رو پیشواز بگن، نمیدونستیم که اینقدر مخلص اومده در این به وقتی شب نگاه کرده، اونها اومدن ما رو دستگیری کردن. تشکر زیاد و ما باز کارهای خود رو ادامه دادیم. می‌خوایم که دل این مخلصان ها باز شاد نماییم. تشکر زیاد. علی جان عینی در نصف شب آمدن پیشواز گرفتن ما این به ما یک هیجان آور، ما باوری نداشتیم و به هیجان و حیران گشتیم، حتی حیران گشتیم. البته ما میدونستیم که برای ما اینقدر مخلصا میاد و آمده هنگامی که دیدیم که در این دل شب اینقدر مخلص زیاد است و این یک احساسات ناگفتنی است که چقدر ما اون احساس میکردیم که چقدر مخلصان زیاد آمده است. چون که همدستگان هم گفتن خرید کردن و خیلی خرسند هستیم و تشکر خود رو به هر یک تای آن مخلصان رساندنی هستم که تا آخر همراه ما بودند و ما رو دستگیری کردند. تشکر زیاد. اکنون از کامران خواهش میکنیم کریموف کارگردان که توجه کنم به سوژه فرودگاه چگونه استقبال بود و چقدر یک صمیمیت در فرودگاه مرکزی فرودگاه بین المللی شهری دوشنبه.
мунтахаби наврасони кишварро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе намояндагони федератсияи футболи мамлакат, масъулини кумитаи кӯрбоҷонон ва варзиш, устодону донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ва пайвандони футболбозон бо ҳисси баланди ватандӯстию хештаншиносӣ истиқбол гирифтанд. баъд аз пазироии дар толори меҳмонони олимақом, раиси кумитаи кӯрбоҷонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳайати мунтахаб суҳбати самимӣ намуда дастоварди ин ғунчаҳои навшукуфтаи ватанро шоёни таҳсинофарин номид. ба ташаккури зиёд ба бачаҳо гуфтанӣ ҳастам, ки ин нақшае ки мо кашидем, ӯ вазифае ки мо дар пеши даста монда будем, даста бо як сари баланд иҷро кард ва мо ба чемпионати Осиё роҳат гирифтем. Ташаккур худро ба мухлисон расонданиам, ба роҳбарияти Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгириашон, ки мо ягон танқисӣ надоштем дар вақти тайёрӣ ба дастаро ва бачаҳо ин бозии хуб нишон дода ҳамин натиҷаро ба даст овардем. сипас дар саҳни фурудгоҳ дар назди ҳазорон нафар мухлисон, ки бо нидоҳои офарин офарин шермардони ватан футболбозонро пешвоз гирифта бори дигар мунтахаби кишварро барои рохат ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё 2020 ки дар кишвари Баҳрайн баргузор мегардад, табрику муборакбод намуданд. дар бозии аввал бо давлати Шри-Ланка дар он ҷо 4 гол зада ва дар бозии дуюм бо давлати Кувейт дар он ҷо 2 гол задам ва дар бозии сеюм бошад бо давлати Непал буд, ки дар он ҷо 1 голи дигар ба самар расонидам ва дар бозии охирон бошад бо давлати Иордания, яъне давлати мизбон, дар он бозӣ бошад боз 1 голи дигар зада ва беҳтарин нишонзани чемпионати мазкур шудам. баъд аз маросими истиқбол дар фурудгоҳ футболбозон дар мусофиркаши махсуси орододашудаи Аки Авесто бо меҳмонону иштирокдорони маросими истиқболро ба майдони 800-солагии Москва оварданд. Шодиву нишоти волидайн, хусусан волидайни ним ҳимоятгари тими наврасони кишвар Алиҷони Айнӣ ҳадду канор надошт, зеро падари варзишгар маҳорати футболбозии фарзанду ҳаммаслаконашро ба футболи Аврупо баробар мекард. беҳтарин бозӣ бовар кун, ман баъди бозии инҳо бозии аврупои командаҳои Франсия, ПСЖ ва намедонам кадом команда буд, дигар бовар кунед баъди ин бозӣ намефаҳмам бозиҳоро тамошо кунед. беҳтарин бозиро инҳо иншоалло раҳмат ба сармураббии ҳамин команда, ки чунин командаро ташкил кардаасту ба ватан ба модар хизмат мекунад. аввалан мехостам миннатдории худро ба Федератсияи футболи Тоҷикистон расонам, ки ба мо чунин пеш аз ин чемпионат ба мо шароитҳои хеле хубро муайё намуданд ва чӣ қадар ки шароитҳо хуб шуд, мо кӯшиш мекунем ки боз ҳам хуб муайё кунем. дар майдони 800-солагии Москва футболбозони наврас дар ҳузури мухлисон волидайн таҳти садои карнаю сурнай рақсу сурудхонӣ карда суруру шодмонӣ намуданду ин дастоварди наҷиби хешро ҷашн мегирифтанд. акнун тими мунтахаби наврасони кишвар таҳти роҳбарии сармураббӣ Аҳлиддин Турдиев ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё омодагӣ мебинанд. дар ин бозиҳои интихобӣ мо 4 бозӣ гузаронда, дар 4 бозӣ хеле ки шоҳид ҳастед, ғолиб омадем ва беҳад хурсанд ҳастем, ки ба даври финалӣ, ба даври Осиё рохат гирифтем ва мо ба Баҳрейн меравем. умед мебандем, ки ин насли навшукуфтаи футболи меҳан аз чемпионати Осиё миёни наврасони 16-сола бо пирӯзӣ бармегарданд. ташаккур. зебогии шаҳр, хурсандии наврасон, шаҳомати бузурги истиқбол воқеан ҳам ид буд. фикр мекунам ин ҳама масъулияти шуморо боз ҳам дучанду даҳчанд мекунад. Аҳлиддин, бисёр ҳам пайраҳаи мушкил аст барои натиҷаи беҳтар дар Баҳрейн. албатта боз корҳои хеле муҳиму асосӣ бояд сомон ёбанд. як нафар дар робитаанд, коргардон ишора мекунанд. ҳаст? марҳамат. алло. бале? бале, бале. бале. шуморо мешунавем.
بله و علیکم السلام. تشکر که زنگ زدید. مرحمت. سلامت باشید. مرحبا. تشکر زیاد برای تبریکات. البته ما حرکت میکنیم چقدر بسیارتر بازی رفیقانه گذرونیم با تیمای پرقوت. یک نفر هم 3 مرتبه SMS پیامک نویسند آیا به علی جان یعنی پیشنهاد از دسته بارسلونا شود میرفته باشد؟ البته چرا نه، بازی کردن در چنین دسته معروف این خود یک شرف است. تشکر زیاد. سلامت باشید. سلام به شهر بچه های کشور. برای نتیجه خوب نشاندادی بهترین شما رو تبریک میگیم. امید به تیم ملی در جام جهان میبندیم. در بازی خودمان مخلصان فوتبال کشور را شاد گردانند روز 15 اکتبر. البته همه این روز تاریخی رو به صبرانه انتظاریم. هم منتخب نورسان، کل مربیان، تمام مردم شرفمند تاجیکستان که این صحیفه تاریخی است بعد 2 غلبه. البته باز برای ما هم نتیجه این دیدار خیلی مهم و مفید و سری وقتی است. و درباره اون نقشه هایی که شما در پیش دارید که معلومات میدادید، چون که کارگردان هم اشاره کردن که الکی فرصتی در اختیار داشته. من فکر کردم که 20 دقیقه پس سر شد. کارگردان بیان میکنن که الکی 1 ساعت هم سپری شد. بسیار هم صحبتی صمیمی بود. فکر میکنم اینجا بسیار هم حالا نفران دیگر هم امکانیتی در رابطه بودن رو پیدا نکردن. مرحبا اهل دین. بله حرکت میکنیم. تیاری خوب نیم در مرحله نهایی که در بحرین برپا میشد. حرکت میکنیم بچه‌ها رو آماده سازیم، تیم رو تیار کنیم و در بحرین یک بازی نشون دهیم که دل مخلصان رو خرسند گردانیم. بود همون مطلبی که در اردن عملی نشده باشد. در اردن بچه‌ها بسیار خوب بازی کردند. اون نقشه‌ای که ما کشیده بودیم، اون چیزایی که ما در تمرینات نشون داده بودیم، بچه‌ها برآمده با یک سری بلند با یک بازی خوب نشون داده دل مخلصان رو خرسند گرداندند. ما باوری داشتم که اینا هم خیلی بازی میکنن. اما با همین نتیجه بزرگ جدی گوید. خاک ما نمیدونستیم که ما گل بسیار میزنیم. سلامت باشید. و باز هم اینجا اشاره کردن به علی جان تردی نظرف. بیشتر صدای علی جان در ورزشگاه به گوش میرسید و برای وقتی من شورای بودم در بازی دسته کویت شما بسیار بچه ها رو بلند میکردید و میگفتید که باز گل حتما گل میشد. اینو از کجا احساس میکردید؟ روید گل زنید، روید گل زنید، روید گل زنید. انا همین اشاره ها زود به زبان تاجیکی و به زبان روسی زود صدا میدادن. مخلصان همین رو خوب احساس کردن. مرحبا. برای که خیلی که ما میدیدیم بازیگرای ما وضعیت‌های گلزنی خیلی خوب داشتن. ما برای حرکت میکردیم که بسیارتر گل زنیم. تناسب باز هم دیگر کنید. البته برای که این فوتبال است. بازی آخران با اردن خیلی که میدونید ما غلبه کردیم، لیکن با نقشه داشتیم که فرقیت گل هامون زیادتر شود. برای ما حرکت میکنیم بچه‌ها بسیارتر گل زنن. هدف البته هیچ کار به سبب به اساس نیست. اینجا هم به خاطر باز همون تناسب توپ‌ها شاید در آخر هم نقش باز ما البته در این مرحله یک وقت اگر خاطر داشته باشید قرار داشتیم با یک گلی که کمی کرد ما با چمپیونات یا سفربر نشدیم. البته و بسیار هم خوب است. این گفته ها رو میتوانید مهربان تقویت دهید. بله با ما مربی‌ها پیش از بازی ها میگفتن که با ما گل خیلی مهم است، باید بسیارتر گل زنیم چون که در آخر توسط توپ ها میتوانیم و امتیازهای خود را بلند برداریم و با ما گل خیلی زدن در کار بود و خوشبختانه حملگران ما خیلی حملگران پرقوت بودن و با دروازه حریف چقدر که توانستن گل وارد نمودن. تشکر زیاد. مهربان اینجا هم یک اشاره بود و من باز این گفته ها رو تقویت میدهم. وقتی که همون حمله‌ور دوم اگر معذرت میخوام شماره 9
رقم 9 عبدالفتاح خدایدادزاده وقتی که گل زد شما رجوع شما بود که جانب او سفر بر شوید اما عبدالفتاح سمت رو دیگر کرد و یک رقص غیریادی هم کرد من از کارگردان خواهش میکنم همون لحظه رو یک بار دیگر نشان دهد در بازی اردن یک بار دیگر همون لحظه رو توجه میکنیم در همین فرصت میتوانید همین رو شرح دهید همین رو چگونه شما بیان میسازید همون رقصی غیریادی رقصی با راستی اشتور یا چی ترتیب انا همین لحظه رو نزدیکتر بسیار همینجا SMS پیامبر با همین مضمون توجه میکنیم حالا کارگردان امکان دارن که این فرصت رو منظوری ما کنن خدایدادزاده انا همین لحظه بسیار غیریادی بود بسیار یک نشاطی که بود شما انتظار بودید که همین چی رو میتوانید اینجا اندک با شرح دهیم در مورد همین نشاط مهربان از خورسندی نمیدونی که با چی کار تو مشغول بشه یا یک نمودی گل رو قید کردن یا از تحت دل میشه بسیار هم در مقابل دسته میزبان یک رقابت جالب یک هنرنمایی بهتر رو هم دیدیم اگر باز هم به صحیفه های درخشان توجه کنیم با اون رقابت هایی که ما مقابل این دسته ها انجام دادیم مثلا در کویت در مقابل دسته کویت ما یک بار دیگر هم در سبقت های مقدماتی خورده بودیم اما با حساب 1-0 شکست خورده بودیم آنها این نتیجه رو بالکل امیدوار نبودند و انا جهت فرق کننده همین نتیجه و عموما موفقیت نورسان ما این هم تناسب توپ هاست که شما با افضلی خیلی زیاد این با 2 گل و 3 گل و 4 گل نیو الکی این شما رو شما با اوج حالا بردید احسنتون میگویم بچه ها بسیار هم جسارت کردن بسیار هم تاکتیکای سرمربی رو قیاس کردن با پپ گواردیولا با اون چهره های سرشناسی که واقعا در فوتبال اروپا و جهانی شهرت و نفوذ خاصه دارند و نورسان ما از این خیلی هم بسیار هم بهره‌ور شدن از یک سمت فعالیت و باز هم سرچشمه همه این رو سرچشمه معتمد پیروزی رو اگر ما اینجا باز هم ربط دهیم این هم یک توجه حکومت جمهوری تاجیکستان فراهم آوری شرایط مساعد برای مشق ورزی برای انتخاب چهره های اصیل برای سرجم آمدن آن همین دستپروران آینده تیم ملی فوتبال کشور که رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی هم توجه خاصه به فوتبال نورسان کردند فوتبال به نزد شما می آید یک برنامه مکملی بود که 3000 نفر را فراگیر بود بعد این هم یک برنامه مشخص تأسیسی اکادمی فوتبال فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این زمینه عملی سازی ارزوهای دیرینه مردم شرفمند تاجیکستان با همون دسته ارزو 2026 انا همین زمینه ها بود باز هم اینجا اگر توجه کنیم معین کردن مربی صاحب تجربه یعنی همین سمت رو چگونه پیشه میکنه در این زمینه کار مربی هم بهتر و خوبتر شد مربی کسبیتش والا باشد شرایط به نباشد البته اهل دین در این زمینه هم تنقیصی به وجود می آید هماهنگی همه کارها از جانب رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان بود که ما به این نتیجه رسیدیم و شکر از ثبات و آسودگی وطنی محبوب میکنیم از اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان که برای همه ما و شما این شرایط ها رو این امکانیت ها رو فراختر کردن وسیع‌تر کردن که میدانچه های ورزشی و باز هم میدان های بزرگ فوتبال در مناطق کشور رشد یافت کی میگوید که از یک دهی باغ حبیب یک فرد به مانند امثال مسی زود میشکفت و دلها رو به تسخیر میارد یا محمد وارث سیدعلیف یا این فوتبالباز شماره 5 که در خط دفاع و مهربانی عبدالرؤوف که امروز مهمانی ما اند من اصلا میگم به همه شما برای غلبه‌تان برای شاد کردن دلهای میلیون ها نفر مخلصان و بعدا برای اونایی که دعوت ما رو پذیرفتید یک فرصت یک لحظه مهمان برنامه مستقیم ارتباط بودید فکر میکنم بسیار صحبت صمیمی بود اهل دین در خاتمه اگر گفتنی داشته باشید مرحبا
сипоси худро ба федератсиони ҷумҳурии тоҷикистон расонданӣ ҳастам ки ташаккури зиёд ба раиси футболи тоҷикистон ҳусайни умалӣ ки ба мо шароитҳоро муҳайё карданд ва мо кор кардем, ягон танқисӣ надоштем. ҳама чизе ки мо мегуфтем коркунони федератсион ба мо ёрдам медоданд, ҳаракат мекарданд ки ягон танқисӣ накашем. тимро бо як нерӯи баланд тайёр кардем ва ба ҳамин қулло расидем. Ташаккури зиёд ба ҳамаи мухлисоне ки моро мешиносанд, дастгирӣ мекунанд. Ташаккури зиёд. ҳаракат мекунем ки дар оянда ҳам хел бозии хуб нишон диҳем, парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. сипосгузорем. ҳама таманниёти дастаро шумо гуфтед. сипосгузорем барои ташрифатон. саломат бошед. ба шумо дар оянда ҳам бахту иқболу барор саодат орзумандем. ин роҳро албатта боз қадами қавӣ гузоред. комёбиҳо ёратон бошад. аз ин ҳам бештару шоёну шоиста футболи тоҷикро маърифӣ кунед. итминон дорем ки дар баҳрайн боз ҳам барои як роҳати мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон камари ҳиммат мебандед ва ҳуввияти ватандориро дар баҳрайн ҳам нишон медиҳед. бо ин таманно ба шумо бинандагони азиз сипос мегӯем ки як лаҳзае бо мо будед. барномаҳои дигари телевизиони варзиш идома доранд. сарбаланду сарфароз бошед.